Eu pedi para... Ricardo vai gravar para nós. Ok. Buenas noches, colegas de toda Latinoamérica que nos asisten. Este es un webinar de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma, cuyo objetivo es la aplicación de la teoría en la práctica a luz de la mejor evidencia científica. Por lo tanto, gostaria de invitar a Lisandro Sakata. ¿Todo bien, Lisandro? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, Jair. ¿Todo bien? Por la presentación del primer caso. Gracias, Lisandro, por aceptar nuestra invitación. Boas noites a todos, Jair. Eu que agradeço o convite da Slag e estar aqui com such good friends. Shall I start? Here. So apologize, but I will be speaking in English because my Portuñol is not as good as I wish it is. So I will speak slowly, and then we will start with the case. So this is a female patient, 54 years of age. Her current complaint on the first visit in our clinic was a far and near sight, difficulty to read and to see from distance. There's non-systemic diseases, and previous ophthalmological history, the patient reports that she has glaucoma for over 10 years. She was diagnosed at Hora service, and she reports a previous IOP of 40 millimeters of mercury in both eyes. She also said that she had underwent iriectomies 5 years ago in both eyes, and that she used pilocarpine for 3 years, not using it anymore. In her family, mother has glaucoma under clinical treatment with good vision. So in the eye exam, her visual acuity is at 20/25 in both eyes, plus 0.5 of hyperopia, and biomicroscopy show a central of intermediate depth and peripherally as a shallow anterior chamber. There are 2 patent LPIs in each eye, and there's posterior synechia in both eyes. The IOP measured at 4:30 p.m. is 17 and 15, and the CCTs is 50/20 and 50/26, using bimatoprostimolol plus brimonidine and Diamox, half a tablet 3 times a day, for over a year now. So our first measurements were to add dorzolamide to the therapy. So we started a fixed combination of and maintain all other medications. So she complains a little bit. Sometimes she has a paresthesia on her arms and legs, but continuing her eye exams under the new medication. So her IOPs rose from 8 to 26 on the right eye, and from 17 to 26/27 on 30 minutes after the water drinking load. Gonioscopy exams show a visible posterior trabecular meshwork and part of the sclerospur in most of the quadrants. There was an over-the-hill configuration, and pigments, we saw pigments of a 2x2 plus in 4, right? Indentation open up in both eyes, and there was no peripheral anterior synechia. The biomicroscopy after dilation showed a nuclear and cortical cataracts, MI1 cross in 4, right? Gonioscopy after dilation show a narrow angle superior. You could see iris trabecular contact, and in the nasal and temporal quadrants, we could see up to the trabecular meshwork over the hill configuration in both eyes. UBM obtained dark after the LPI at Hora service. And as you can see here, there is a narrow angle with a plateau iris component. There are some part of the angles that are open with perhaps a low iliotrabecular contact. Some parts of the angle that there is at least a iliotrabecular contact up to the trabecular meshwork. And there are other parts which are very narrow, but
not close, no contact. This is her optic disc. She has a what we used to say here in Brazil, a escavação pintada de rosa. But the cupping is defined by the vessel deflection. At the slit lamp, we could see a cupping of 0.7 or 0.75. Her visual SAP visual fields were normal. Her microscopy, 2,130 cells, length of 20. And the IOL calculations show if you use a monofocal aspheric IOL of 25, 25.5, we would go for a minus 0.5 mild result. So in summary, there's a female patient, 54 years of age, with angle closure glaucoma, early angle closure glaucoma, perhaps preperimetric angle closure glaucoma, mild cataracts, 20-25, and she complains of mild impairs, right? But we do have posterior synechia in both eyes. Her IOP peaks under maximum tolerated therapy, including Diamox, is 26 to 27, so is under a poor IOP control. Her angles are the posterior TM is visible, and with the indentation, the angle opens up to the scleral spur. Glaucoma severity, again, is an early damage, no visual field defects at subvisual fields. But for the purpose of education, let's consider two modifications in this case, which this can discuss it later, right? Let's imagine that this patient had ever, but on gonioscopy, she has a more narrow angle. And during indentation gonioscopy, we would find that there's a stent synechia, and the angle would not open up during indentation. And also, instead of an early glaucoma, let's imagine that this patient has advanced glaucoma threatening the central fixation, something like this. So what we seen here, Jair, is what we decided to do was a phaco alone in both eyes. When we perform phaco alone on the left eye, in this early glaucoma case, we have a post-op of cells, 2 crosses 4. We have a corneal edema, mild corneal edema. This was slightly irregular but myopic because we need to stretch the iris for performing the phaco. And the IOP on the left eye in the very first day of post-op was 20 to 13. On the right eye was 23 to 24. The post-op medication included Zyproid and Cetorolac and maintain all anti-antibiotics but the prostaglandin. We removed the prostaglandins. So we observed during the follow-up a quick recovery of corneal edema and gradual improvement of anterior chamber inflammation. IOP intervisit fluctuation in the next weeks went from 12 to 17 millimeter of mercury, with a peak of 23 to 24 millimeter of mercury in the 3rd to 4th, while she was still using corticosteroids for 4 times a day. Corticoid suspension, IOP maintained between 16 and 22, using dorzolamide, brimonidine, and Diamox. If you go for the right, which was performed 45 days after the left eye, in the day post-op, we observe again a bit of cells, 2 crosses in 4, no edema at all, and a pupil was slightly irregular, again, myopics. Again, we have to stretch iris, but IOP was 23, right? We used the same post-op medications, so we removed the prostaglandins, and we did observe in the follow-up a quick recovery of edema, but the IOP on this right eye did fluctuate 21 to 27, and after corticoid suspension on the day 14, post-op 30, 1 month after the surgery, her IOP peaked at 32, using timolol and diamide tablet. At this point, we added prostaglandin. So what we did observe on this phaco alone on the right, that did not use ultrasound during the phaco, was a moderate to elevated in the first month of post-op. In summary, we did have we went through phaco alone in this early glaucoma case. On the left eye, the pressure was okay, 12 to 17.
of 23 to 24 in the third to fourth week while still using corticosteroid. But again, on the right eye, we have an IOP peak of 32. So this is compared the water drinking test before phaco. We have IOP peaks of 26 to 27 under maximum tolerated therapy. And after phaco, 4 months of phaco on the left eye and 2 months after phaco on the right eye, under using all maximum tolerated therapy, we did observe on the right eye an IOP drop to 19 to 20 and in 16. So the last visit was around 2 years after phaco. The IOP still fluctuated between 14 and 21 under maximum tolerated therapy, but we removed Diamox. And the pressure did went a bit lower, peaking at 21. There is a likely visual field progression, right? It's suspicious of progression in both eyes under soft visual fields, but it's still early damage in the trend analysis. And this patient did lost a follow-up after pandemia. We tried to contact her for the past 2 weeks and didn't get any response. The appointment that she had was actually during early pandemia, and then she had COVID. We haven't seen her yet, and again we tried to contact her, but she didn't respond. As a discussion, Jair, to start a discussion, we can choose anything, but we did early IOP under poor control, under tolerated therapy. Can we go for phaco alone? Do we need, when do you need to go for a TRAB? Either as a phaco TRAB or a TRAB alone followed by phaco. And likely there are variables, clinical variables that will help us decide which to go. Glaucoma severity, the level of IOP, under which treatment, and what if we find mechanisms and the PAS extension. To let up a little bit of the discussion, should do goniosynecialysis when it may be helpful, and this makes any role in managing occlusal glaucoma. Jair, please. Graças, Lisandro. Obrigado, Lisandro. Caso interessante. Ok, um caso bastante interessante. E eu queria começar, então, pelo Vessani. Vessani, a gente sabe muito bem que quando se estuda e quando se atende um paciente com glaucoma de ângulo fechado que apresenta primário ou uma suspeita de fechamento angular, a condição sine qua non é que você primeiro classificar exatamente aonde este paciente se encaixa, se trata realmente de um glaucoma, se é só um fechamento angular, além de todo o domínio da propedêutica de segmento. É importante que você tenha esse domínio também com relação à propedêutica de segmento anterior. Nesse caso, qual seria realmente o seu diagnóstico? Que já realmente uma glaucomatosa pelo nervo, mas pela gonioscopia, o que você considera da gonioscopia nesse caso, Vessani? E até ponto que utiliza exames de imagem de segmento anterior, como o BM ou como o OCT de segmento anterior, para a classificação do paciente sendo portador de angular primário, suspeita ou até glaucoma de ângulo fechado? Todos que estão participando, agradecer mais, viu, Lisandro, pelo convite de estar aqui nessa reunião. A ação do Lisandro é bastante didática, no sentido de que permite a gente trabalhar vários parâmetros importantes nesses pacientes que têm glaucoma primário de ângulo fechado, ou fechamento angular primário. O caso do Lisandro, a apresentação mostra, pelo menos numa primeira impressão, de que existe uma condição na qual, se há dano glaucomatoso, ele é muito inicial, uma alteração de campo visual pelas imagens que o Lisandro mostrou, e a possibilidade
de haver talvez dano inicial. Estou recebendo aqui uma solicitação da Vilma de talvez tentar falar em portunhol. Vou tentar falar um pouquito, mas não hablo muito bem. Se entiende bien, ¿eh? Muito bem. Então, o que pasa es que el ojo del paciente tiene una neuropatía óptica y el examen de la agonoscopía no muestra operaciones que pueden preocupar en términos de aspecto de comprometimiento. No hay, las gonosinas, de la descripción de Lisandro, no están presentes. Portanto, nesta situação, nós temos duas condições buenas para lidar com este paciente. Eu digo três condições, porque o paciente tem máximo dano inicial, o paciente tem aspecto gonoscópico que é favorável, o paciente tem certo controle pressórico, porque o paciente estava com 15 16 de presión insular, pero estaba con la medicación máxima, tomando Jamox, pero tenía algún control. Entonces, en esta situación es posible considerar una abordaje menos invasiva. En esta situación es posible considerar la extracción de la catarata sem pensar em uma quirurgia fistulizante, por exemplo. Não sei se devo me estender mais, Jair, ou quer que hable mais? Okay. Alejo, gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. ¿Qué piensas, Alejo, acerca de la prueba de sobrecarga en glaucoma de ángulo cerrado? Es una prueba que es eficaz para el glaucoma de ángulo cerrado. Gustaría de oír su opinión. Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Sí, en realidad yo creo que la prueba en este caso es útil y había dado alterada, creo que a los 30 minutos teníamos pico de presión. Creo que yo hubiera hecho lo mismo que Lisandro en el sentido de comenzar con una FACO como primera opción de tratamiento, pero avisándole al paciente que tenía muchas posibilidades, necesitaba un tipo de tratamiento para bajar la presión. Si bien, como bien dijo recién, tiene un daño leve, un glaucoma incipiente, ya estamos hablando de un glaucoma primario de ángulo cerrado, que es leve y, y no tiene sinequias anteriores, con lo cual uno puede llegar a pensar que ese trabeculado no está tan dañado. Por otro lado, ya estaba con medicación máxima, inclusive con la acetazolamida del Diamox, con lo cual me está diciendo que el trabeculado no era tan bueno. El haber hecho la prueba de tolerancia, de la prueba de sobrecarga hídrica, y que me haya dado un resultado así, capaz que podía llegar a hacerme pensar en que en lugar de una FACO sola podría haber hecho una FACO trave. Pero de vuelta, tenía muy poco daño, no tenía sinequias, no está mal hacer, yo prefiero hacer primero una FACO y si es necesario luego hacer un segundo procedimiento. Fíjate que en los ojos no hay diferencia, respondió el ojo izquierdo y el segundo ojo le más y todavía está con presión en ser bajadas de alguna otra forma. Sí, la sobrecarga hídrica nos daba un indicio, pero nos cambiaba totalmente la cirugía. Yo prefiero, no hubiera hecho primero una cirugía filtrante, sí hubiera hecho la FACO,
podría haber pensado en algún momento de hacer una facotrave, por una sola vía, pero no me parece mal haber hecho una faco y dejar todo listo y planteado para hacer un segundo procedimiento, sobre todo nos quedó creo que es el ojo derecho, el segundo ojo que se hizo, que mantenía las presiones altas. Pero sí, la prueba de sobrecarga eléctrica nos estaba dando un indicio de que no estaba funcionando bien ese trabeculado. Y tanto en el sello foliativo como en el glaucoma de ángulo cerrado es muy útil porque es un glaucoma que tiene presiones muy fluctuantes y una buena forma de mostrar presión. É verdade. E é interessante que o ângulo não tinha gonocinética. Sin embargo, la prueba presentó picos importantes antes de FACO, ¿sí? Un pico de 5, 30 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, me parece que la malla trabecular já havia um certo grado de lesión neste caso, ¿sí? Murad, Vessani, a gente acabou não tendo tempo de conversar com relação à utilização de métodos propedêuticos para avaliação de segmento anterior. Você utiliza nesses pacientes? Você acha útil utilizar o BM ou o OCT de segmento anterior? Que peso você dá para esses métodos em relação à agonioscopia? Bueno, la agonioscopía es fundamental. Yo creo que es el examen que es nuestra referencia para hacer la evaluación del paciente. Los exámenes de imagen son interesantes y pueden nos ayudar en situaciones especiales. Por ejemplo, el paciente que tiene cistos de cuerpo ciliar, que tiene pseudo otros mecanismos no es posible, pero la agonioscopía tener certeza que se pasa con el paciente. Pero para los pacientes con glaucoma primario de ángulo cerrado o fechamento angular primario, yo no creo que es fundamental tener o como los segmentos anteriores. Usted puede hacer información que puede complementar su evaluación, pero es posible hacer la evaluación del paciente con la agonioscopía y con sus otras informaciones que tiene del paciente en el examen clínico. Entonces, no creo que es fundamental tener UVM para evaluar estos pacientes o los CT de segmento anterior. En una yo un breve comentario, pero nosotros hay una discusión de la importancia de Lenzval en los pacientes, que es la medida de la parte del cristalino tomándose como una línea horizontal del esporano escleral en los dos lados. Y la medida es considerada un parámetro que puede traducir la importancia del cristalino, abertura angular en el compresório. Hay estudios que muestran que la profundidad del caminador, la presión intraocular es tan importante o más importante que la propia información de Lenzval. Entonces, no creo que es fundamental tener esta información para tomar una decisión en tratamiento. Sí, perfecto. Alejo, nesses casos nos quais se indican apenas la FACO em ângulo cerrado, vocês tomam algum cuidado diferente no pré-pacientes com o uso de amoxol, manitol, algum cuidado em relação aos casos de ângulo aberto? Yo en estos casos prefiero usar el manitol preoperatorio porque me va a abrir el ángulo y me va a resultar más sencillo poder entrar a la cámara anterior.
Y la otra cosa que me parece muy importante es hacer la FACO por vía temporal. Y siempre insisto a FACO. Yo una cirugía filtrante, prefiero dejarla para toda la cirugía y que la FACO sola haga estado sin utilizar sectores que después pueden ser usados para la cirugía nuestra de glaucoma. Sí, mas usted no Pero utiliza... las dos diferencias importantes son sí o sí por temporal y manitol, lo cual me amplía mucho la cámara y tengo menos problemas con el iris a nivel principal. Sí, mas usted no utiliza en la incisión clear córnea, usted utiliza la incisión escleral en los casos. No, trato de usar córnea clara, clear córnea. Porque sendo a córnea clara, temporal ou nasal, a conjuntiva estará sempre livre para uma futura trabeculectomia. Puntualmente, lo que tampoco me gusta que la trabeculectomía me coincida con o que esté en la cercanía del túnel córneo-corneal. Sí, Prefiero que sí, esté más bien alejado. sí, Entonces, si hago la cirugía por temporal, no tengo ningún tipo de discusión o problema con el túnel córneo. sí, sí, No, con la perfecto. conjuntiva no pasa nada, no es con el túnel córneo-corneal. Perfeito. Sani, o que tu pensas com relação à utilização da medicação em pós-operatório? Você utiliza todas as classes, usted não utiliza, por exemplo, as prostaglandinas? Você tem algum receio de utilizar, por exemplo, inibidores tópicos de anidrase carbônica por conta do risco de córnea? Você tem algum protocolo nesses casos? Sí, yo costumo hacer, normalmente evito los 30 días guía. Eso es un protocolo que utilizo há mucho tiempo. La preocupación es algo a más para causar inflamación o cualquier complicación que pueda estar relacionada al uso de prostaglandina. Nosotros sabemos que el riesgo es bajo, pero yo prefiero no utilizar si es posible. Normalmente utilizo un bloqueador y utilizo un alfagonista tópico y tento, si el ojo tiene un edema en postoperatorio, que es posible porque es una cirugía con una cámara estrecha, entonces la manipulación a veces es posible, va a tener un poco más de edema en los vasos que ángulo más o la cámara más ampla. Entonces, si es posible evitar el inhibidor de la hidrase carbónica, intento evitarlo, pero no es una regla. Si es necesario, puedo utilizar esta medicación entonces para control de la presión intraocular, que es necesario el Diamox o el hidroutilizo. Yo en algunas ocasiones utilizando porque el ejemplo de Lisandro, yo creo que en los primeros 30 días puede haber una inflamación que permite una fluctuación mayor de la presión intraocular. Lisandro mostró en su caso que después de un cierto tiempo la presión se mantuvo más controlada con las medicaciones sin Diamox. Entonces, es posible que esta inflamación había interferido en los primeros momentos de la cirugía y después esto ayudar un poco este control del paciente si necesario. Entonces, es la manera como voy conduciendo estos pacientes.
O que eu quero dizer é que normalmente em uma situação como esta vamos ter a expectativa é ter bom resultado porque o paciente tem ângulo com bom potencial, não tem muitas zonas cinéquias, o paciente tem dano máximo inicial, a pressão, apesar da prova de sobrecarga hídrica nos mostrar picos, não temos descontrole total da pressão com estas medicações. Ele nos mostrou que houve bom resultado. O paciente conseguiu atingir controle satisfatório sem ter a necessidade de uma cirurgia fistulizante. Então, foi uma boa opção optar apenas por fazer a facoemulsificação. Perfecto. Alejo, en una situación en la cual el ángulo que era cerrado se abre después de la FACO, mas el nivel histórico no es adecuado. ¿Usted podría considerar mix, por ejemplo, en esos casos? El micrófono, Alejo. Perdón, Sí, tenés razón. ahora sí. Yo tendría un cierto miedo en los mix para colocarlo por la posibilidad de las sinequias, porque ya el trabeculado de alguna forma está dañado. Me está demostrando que está dañado por el aumento de la presión que está llevando y que le está costando controlar. No sé si realmente le pondría un mix a estos pacientes porque sería seguir inflamando el trabeculado y teniendo la posibilidad de generar sinequias anteriores. Realmente y así que no tendría mucha experiencia en estos pacientes como para colocárselo. Lisandro, usted también aprovechar la su expertise. ¿Qué piensas sobre, por ejemplo, las destructivas, por ejemplo, el pulsado, otras técnicas de ciclofotocoagulación en estos casos de angulado? We've seen some studies showing the cyclophotoablation using either the micropulse or the traditional cyclophotoablation. I consider myself a conservative specialist, and I still reserve these techniques for glaucoma, for patients that are already trying to do phaco trap, and do the cyclophotoablation, or the impossibility of implanting a tube or any other reason for us to go for cyclophotoablation, especially in angle closure glaucoma. We do have some reports of using endocyclophotoablation processes in order to shrink these processes and deal with the plateau iris component. And sincerely, I never seen a patient that after phaco, we did have a positional angle closure due to plateau. As we've seen some misinterpretation of Robert Rich paper long ago, on the 80s, saying that the iridociliary position persists after phaco, and this is correct. The iridociliary position persists after phaco in plateau iris syndrome, but the iris and the iridociliary processes, but the whole iridociliary component do get posterior, move posteriorly, and the angle, if angle is not with synechia. So basically, responding directly to your question, I do not use cyclophoto ablation either with micropulse or traditional cyclophotoablation for angle closure glaucoma, only on the vision or refractory glaucoma. Ok, perfecto. Fessani, ¿qué
piensas sobre el uso de las lentes intraoculares premium en glaucoma de ángulo abierto, glaucoma de ángulo cerrado? ¿Usted utiliza las lentes multifocales, las lentes de foco extendido? ¿Qué piensas sobre el uso de las lentes premium en glaucoma? Excelente pregunta, Jair. De modo geral, no uso lentes premium. Cuando hablo de premium, yo hablo de lentes multifocales o lentes de foco extendido para pacientes con glaucoma. Una de las cuestiones en esta situación es que nosotros nunca sabemos cómo estos pacientes van a evoluir ao longo do tempo em su de la presión intraocular y de lo daño glaucomatoso. En algunas situaciones especiales, cuando el paciente tiene un daño inicial, pero no hay comprometimiento del campo visual, el paciente tiene un potencial para un control de presión intraocular por un ejemplo muy amplio, como por ejemplo un paciente tiene un cierre de ángulo, el daño glaucomatoso inicial, no hay campo visual, y hay un gran potencial para el paciente tener un control después de la cirugía de la catarata sin hacer una cirugía filtrante. Puedo considerar hacer una lente de foco extendido, pero se tiene se tiene daño glaucomatoso avanzado, mesmo moderado, no considero, porque nosotros sabemos que nos pueden afectar el contraste y que en este tiene comprometimiento. No es una idea producir una lente que va a dar a performance visual del paciente em termos de sensibilidade e contraste. Pero, casos específicos, podemos considerar quando há uma grande chance de controle da pressão a largo plazo e também tem que ter um dano muito inicial, em minha opinião. E outra coisa é que em glaucomas de ângulo cerrado, muitos desses pacientes têm, por conta da doença e da própria dificuldade intraoperatória, uma distorção da pupila. E isto deve ser considerado também, se vai considerar uma lente premium por conta do. Então, isto é em ângulo aberto, o é muy próximo. En la mayoría de los casos no considero la lente multifocal de foco extendido. Y ahora el paciente tiene control muy bueno, droga muy baja. Controlado ou não controlado, sim? Sí. Um grande problema, sim. Alejo, teremos uma pergunta do nosso colega Guilhermo. Como manejar a cortoterapia no pós-operatório por conta dos picos, ¿sí? Que son mucho más comunes en el glaucoma y en glaucoma de ángulo cerrado? ¿Usted utiliza prednisolona, fluomertolona, ¿Cuál es de su preferencia? No, salvo que yo sepa que el paciente por lo menos en mis manos es mucho mejor con la prednisolona. Capaz que después de la segunda semana sí puedo pasar a un loteprednol,
que realmente me sirve y para el segmento anterior me funciona. Y sí lo mantengo con el antiinflamatorio no esteroide, ¿no? Con el Bromfenac, que generalmente es lo que yo utilizo. Pero sí, lo uso igual y sé que lo voy a estar usando durante poco tiempo. Sí, aquí es importante porque tenemos muchos colegas que no son glaucomatólogos y que muchas veces tienen miedo de utilizar el corticoide, mas el corticoide en el momento inicial es mucho importante porque la inflamación puede llevar a formación de gonosinequias, puede llevar a picos presóricos por conta de la inflamación de las gonosinequias. Entonces, el uso de corticoide en el momento inicial del postoperatório es extremadamente importante, ¿sí? Una otra cuestión, Lisandro, ¿qué tú piensas sobre la gonosinequiálisis? ¿Es un procedimiento importante? ¿Usted, cuando posible, utiliza la gonosinequiálisis? ¿En qué momento? Cuando las gonosinequias son precoces, son gonosinequias ya más tardías. ¿Usted acredita que hay una indicación de la gonosinequiálisis? It's a great question, Jair. And for those who are not glaucoma specialists, gonosinequialysis is trying to, after phaco, usually after phaco, try to pull down the iris and remove the gonosynechia from the angle in order to improve the aqueous outflow and enhance the IOP control. Jair, it is very hard for us, if you go to literature, it's very hard for us to find evidence for or against the gonosinequialysis. Most of the papers, we have two main papers, one showing that this is perhaps useful, and another one from Singapore showing that it is not useful controlling IOP using this technique. However, it's very important, and most of the people that study gonosinequialysis, they do agree that if we know when the gonosinequialysis was, perhaps if we pull down the iris and remove the gonosynechia, and the trabecular meshwork is working, it's maybe a useful technique to IOP control. However, one main difficulty in evaluating the effectiveness of gonosinequialysis in angle closure is that most of the time we do associate gonosinequialysis with phaco, and we know phaco lowers IOP. So at the end of the day, we don't have the answer of what is the importance of this. Would achieve the same IOP lowering, or the gonosinequialysis would enhance this IOP control, right? So we don't have the answer. But personally, when I see a patient that did form an early gonosinequialysis, this is a very early form gonosynechia, I do perform gonosinequialysis in these patients in a very gentle way. And I don't know if it works or if the phaco that work, but I do gonosinequialysis in these special cases. Outro problema é que existem trabalhos, Lisandro, que mostram que mesmo naqueles casos em que não existem gonosinequias, mas o ângulo é cerrado, nós já temos alterações da malha trabecular que já causam uma redução de fluxo aquoso. Entonces, simplesmente a retirada da íris através da gonosinequiálise talvez não trarão nenhum tipo de redução significativa da pressão ocular, sim? Vessani, ¿qué piensas usted con relación a la indicación cuando se debe indicar apenas FACO, PREC en glaucoma de ángulo cerrado? El grado de lesión del nervio óptico, del campo visual, ¿cuál es su protocolo en esos casos? Bien, esto nos hace regresar a la propuesta de Lisandro en la final del caso. Es muy importante considerar
los parámetros del daño del nervio óptico y de la avaliación funcional. Son importantísimos para definir el riesgo del paciente en términos de la conducta adecuada para controlar su presión. Entonces, si el paciente tiene un avanzado, usted tiene, y esto puede medir por la avaliación del campo visual, pero también por la avaliación del nervio óptico, y no siempre es tan fácil. Tiene catarata, muchas veces tiene una dificultad de informaciones consistentes, pero tenemos que evaluar de alguna manera. Si nosotros tenemos la convicción del paciente que tiene un daño avanzado, este paciente, del control de la presión intraocular, yo creo que no hay muchas márgenes para tentar apenas hacer la FACO, porque el riesgo es grande del paciente progresar y perder una visión útil. Entonces, los pacientes con glaucoma avanzado, nosotros preferimos indicar la cirugía combinada de facomulsificación con la trabeculectomía. Mismo en los casos, mismo en los de ángulo cerrado avanzado, controlados clínicamente? Sí, yo creo que sí, porque una cosa que tenemos que tener en cuenta es que estos pacientes van a hacer una cirugía de catarata, y esto es un momento que usted tiene para también promover mejor control de la presión intraocular a longo plazo. Porque es posible que el paciente tenga un control de la presión intraocular después de una cirugía de catarata isolada con medicación. Sí, es posible, pero hay un riesgo de haber un descontrol en este paciente inmediato o a longo plazo. En esta situación, momento en que usted puede tentar garantir un control mejor para el paciente en términos de presión intraocular y de seguridad. Pero si el paciente tiene un daño inicial y tiene un ángulo que, como Elisandro mostró en su ejemplo, parece no tener una extensión grande de glucosinéquias, usted puede considerar la cirugía de catarata isolada y evaluar el paciente en pós-operatorio si va a conseguir atingir el control de la presión intraocular apenas con las medicaciones, o muchas veces el paciente sorprendentemente puede tener un control excepcional sin medicación. También es posible considerar el paciente con glaucoma inicial, mismo que tiene una extensión de sinéquias importantes, posibilidad de dar la cirugía de catarata isolada. Pero como Alejo nos ha dicho antes, es importante conversar con el paciente y esclarecer que es posible que no va a controlar solamente con la cirugía de catarata y puede tener que hacer una cirugía de glaucoma después de la cirugía de catarata. En esta situación, nosotros tenemos tiempo porque el daño es inicial y hay una chance de poder controlar la presión intraocular solamente con la cirugía de catarata y medicaciones después de la cirugía. Y el riesgo no es tan grande porque el daño estructural y funcional es pequeño. Entonces, esta es la manera como costumo hacer la forma de decidir por FACO o FACO-TREC. Y una cosa importante, Jair, es que já há evidências antigas em um estudo de TAM que mostra que a comparação de FACO-TREC, os resultados quando temos uma pressão intraocular em pré-operatório controlada em pacientes com dano menor, costuma ser semelhante ao controle pressórico, pero al mesmo tempo o risco de complicações com a 10 veces mayor que el riesgo con la facomulsificación.
Então, é importante ter clara a decisão por ser FACO ou FACO-TREC, como nós discutimos acá. Sí, perfecto. Alejo, existen trabajos que discuten el papel actualmente de la iridectomía o iridotomía a láser. ¿En cuáles casos usted indica la utilización del láser, de la iridotomía? Por ejemplo, un paciente con 45 años de edad, una mujer con ángulo cerrado, pero sin gonosinéquias. ¿Usted indica la iridotomía o usted ya considera la realización de una facoemulsificación a partir de la cual usted puede con seguridad indicar una retirada del cristalino? Yo creo que la iridotomía periférica sigue siendo el tratamiento de elección para el glaucoma primario de ángulo cerrado. Sí se puede indicar una FACO en un paciente que sea mayor, en un paciente de 45 años, yo sería bastante conservador. Preferiría empezar por la iridotomía periférica. Yo sé que el vitrio es demasiado forme y puedo tener algunas complicaciones si le hago una FACO. Entonces prefiero comenzar con iridotomía periférica. Si el paciente tiene 55, 60 años, ya está teniendo una catarata nuclear que capaz que no le está afectando a la visión, pero uno que tiene la catarata nuclear, y ni hablar si además el paciente es hipermetropía, puede indicar una FACO porque en realidad ya está haciendo la catarata, el paciente tiene hipermetropía y en edad donde el vidrio ya está más líquido, liquificado, con lo cual tendría que tener menos tipo de complicaciones a nivel del vitrio retina. Si yo le hice una iridotomía periférica a un paciente de 45 años y 2 años después empieza con síntomas y veo que el ángulo que se había abierto se volvió a cerrar porque el cristalino sigue creciendo, yo creo que ahí sí, aunque tenga buena visión, yo ahí sí voy a sacarle el cristalino. Porque me está haciendo y me lo va a volver a cerrar al ángulo. Y un poco como estuvimos viendo y discutiendo recién, cuanto antes lo abramos a ese ángulo, cuanto menos tiempo sea un ángulo cerrado, o sea, cuanto antes pueda abrir ese ángulo, me va a ser para la sobrevida del trabeculado, porque el trabeculado se va a ir dañando menos y a largo plazo voy a tener mejor control de la presión. Entonces, yo espero que de los 55, 60 años son para mí la edad en que ya empiezo a pensar en una FACO o en un paciente con ángulo cerrado, y ante la misma posible discusión con el paciente, prefiero hacer una iridotomía periférica para abrirlo. Sí. Caso, Alejo, por ejemplo, el ángulo de la anatomía abierto y después nuevamente ele comienza a cerrar. ¿Usted podría, por ejemplo, indicar una iridoplastia? ¿Es un procedimiento que usted utiliza frecuentemente? Ahí sí volvemos a la edad del paciente, y un poco a qué es lo que está pasando. Si yo veo que lo que está pasando es que el cristalino está creciendo, la profundidad de la cámara anterior se está achicando, ahí voy a ser mucho más proclive a indicar una FACO y no estar haciendo una iridoplastía. Yo en realidad la iridoplastía trato de utilizarla en un iris plató, no lo hago en un glaucoma de ángulo cerrado que el cristalino está creciendo, porque yo voy a hacer una iridoplastía hoy y en muy poco tiempo el cristalino va a seguir creciendo y voy a tener que sacarle el cristalino. Entonces, creo que todo el camino me lleva directamente a solucionar ese ángulo cerrado dándole espacio posterior, ¿no? O sea, sacando el cristalino. Sí, perfecto, perfecto. Lisandro, yo creo que usted tiene algunas palabras para decir acerca de ángulo cerrado, ¿sí?
See, Jair, and it's a great discussion, and this last comments from Alejo was really helpful, and agree, Alejo, 100% with all that you just said. Besani is, of course, is a great mind in glaucoma, and his comments do fill in this useful update that we will talk about in occlusion management, especially phaco. So the next 8 minutes only, we'll try to bring some important information and proper interpretation of some really important randomized clinical trials, recent randomized clinical trials. So primary angle closure glaucoma, for those that you know, is classified by Foster classification, either PACS, which is narrow angle only, PAC, which has a IOP or PAS, peripheral anterior synechiae, and a PACG, which we reserve the term glaucoma for the cases that do have optic neuropathy. It's important for us to note that a narrow angle does account for 5 to 10% of every individual above 40 or 50 years of age. It's very prevalent. PAC comes up to 2 to 3%, and a PACG accounts for 0.1 to 1.3%. And proper managing this angle closure disease in the different spectrum of the severity in the continuum of angle closure glaucoma probably depends on the stage of the disease, and also if the patient has a clear lens of cataracts and the different angle closure mechanisms. What we're trying to say is that phacoemulsification have been long studied for treating angle closure glaucoma. The lens does occupy a large space in these eyes, and evidence that phaco alone is very abundant in literature, saying that phaco does break a positional angle closure and thus opens the angle. It houses most of the angle closure mechanisms, and it does lower IOP. However, it's important to note there's no such evidence that phaco alone would break peripheral anterior synechiae. So phaco for angle closure disease is really important. For the case that we just presented, if you have an early cataract impairing the vision, there's a need to improve vision in the first step, right? And if you do have to remove the cataract, you improve glaucoma control. You will open up the angle and again lower IOP in most of the cases, right? So in any spectrum of the disease, narrow angle PAC or PACG, cataracts, visually go for phaco, right? And I mentioned if you have clear lens, if you have a patient that doesn't have cataracts, should we do clear phaco in all angle closure eyes? And again, not likely on PACS, as we've seen discussion saying that perhaps even iridotomy is not an appropriate approach for these eyes. But on PAC and PAC glaucoma, it depends on risk benefits. And again, what we see here is the EAGLE randomized clinical trial. And everyone is aware, every glaucoma specialist is aware of its findings, but perhaps the non-glaucoma specialist should pay attention in some details. On EAGLE trial, there was some eyes that was primarily treated with phaco, right? It's a patients with PAC, either high IOP or peripheral anterior synechiae, or primary angle closure glaucoma, right? And half of the patients would go for clear lens extraction, phaco, clear lens phaco, and other half would go for iridotomy and medications, right? And what we see here that most of the patients, over 60% of the patients were PACG, right? Visual field has early visual field defects. And what we've seen after 3 years is that phaco treatment was superior than iridotomy, either in quality of life, was better in the phaco group, and also IOP was lower in the phaco group. How much lower? Around 1 millimeter of mercury. This pragmatic trial, every attending physician was free to choose how many medications he deemed necessary to control the patient's glaucoma, right? So what is seen here that there was no serious complication as well, no retinal detachment in any patients in every that was submitted to phaco in this randomized clinical trial. But one important piece of information is, okay, phaco alone does lower IOP in most of the patients. How much can we achieve lowering IOP with phaco? Here we see that the baseline pressure of 29 did lower to around 15 to 16 millimeters of mercury over the 3 years of follow-up. And again, these patients use less medication, right? So what we do see in peripheral iridotomy group is that
what happens with the IOP in the PI group? And again, we see that the baseline eye pressure of 30 also did lower to 17, 18 millimeters of mercury over years period, right? Using more medication, of course. But again, the eye pressure, can you compare the eye pressure between both groups? There was a significant difference, but only 1 millimeter of mercury, using more eye drops on the iridotomy group. The progression of visual field was observed in 11% of the phaco group and in 15% of the ladies iridotomy group. But so phaco is better in quality of life and lowering IOP. So why don't we phaco all clear lenses, right, Alejo? And the answer is that there's two main risk factors for retinal detachment. And the randomized clinical trials are not the ideal study design to evaluate rare complications. For evaluating rare complications, we need a large number of patients, such as this study with over 200,000 patients. And again, high myopia is the first risk factor for retinal detachment, not only in early post-op, but also in midterm and long-term post-op, there's an increased risk for retinal detachment. And again, the second most important risk factor for retinal detachment after phaco is younger age. As we can see here, the younger we do phaco, the most frequently we do find retinal detachment. Again, either the EAGLE group, right, has included in a discussion in one of his papers, saying that possible long-term complication, including the risk of retinal detachment after lens extraction, should also be considered, especially when you're operating patients, young patients, right, with no vitreal posterior detachment yet. And perhaps those eyes are not ready to go for phaco, and you may end up with a retinal detachment. Of course, retinal detachment in hyperopes patients is a rare complication. So are we over worried about phaco, everyone? But again, we should consider patient willingness to operate. And again, does this patient really need to go for a clear lens extraction, 20/20 vision? Should he need to remove the lenses to control closure glaucoma? And again, at the current level of we find important to say to glaucoma specialists and also non-glaucoma specialists that performing PI and adding eye drops may be enough to a considerable number of PC and PACG patients with clear lenses. What we're trying to say here is that LPI plus medications is a treatment alternative, and it's not wrong to use this traditional approach. But again, having seen what phaco can do in those angle closure glaucoma eyes, we need to keep in mind that there is indeed the treatment to treat angle closure glaucoma and to lower IOP, which is phaco. And of course, if you do go for phaco, we need to take care, as mentioned by Alejo, Besani, Jair, and others. We do find that shallow ED is technically more difficult to operate phaco in angle closure eyes. So you need to use good viscoelastics. As Alejo has mentioned, use mannitol whenever it's systemically safe. No renal insufficiency or cardio insufficiency go from before starting the surgery, and that mannitol will deal with the part, at least part of not all of the vitreal positive pressure we may find during surgery. We have to go ready for perform forced iris dilation because of either chronic use of pylo posterior syringe, as we've seen on the clinical case presented, and take good care of the endothelial cell loss. This is three findings that are new findings that is important. EAGLE study has studied the predictability of the lens calculations for the post-op refractive results. And we did find that in angle closure eyes, using this SRKT formula, we find more myopic shift after phaco. So if we've planned for a metric, we may end up with a little bit of myopia in those angle closure eyes, especially in eyes axial length less than 22. This was observed in EAGLE trial. And it's important to know that in EAGLE trial, they only use monofocal spherical lenses. They did not use multifocal or enhanced deep lenses, IOL lenses. This is an interesting trial. It's a recent study from South Korea showing angle closure glaucoma eyes that went through lens extraction, 70 eyes. And what they did found, of course, open up the angle, lower IOP, but on the PACG group, look at this, 60%
persist on having either OCT or visual field progression after phaco. And if you go for PACS or PAC, this progression only occur in about 20 to 12%. So the conclusion of the author is that perhaps lens extraction should be performed early in the disease to prevent the progression for primary angle-closure glaucoma. This might be the case. Perhaps another possible interpretation of this is that most of these patients, and perhaps some of these patients, would not progress anyway. Of course, there's missing information. We don't know how much the IOP reduction will be for each patient, and phaco alone is not affecting in breaking synechia, and may not suffice, as Vessani has just mentioned, for advanced primary angle-closure glaucoma cases. So if you go for advanced glaucoma patient with advanced glaucoma threatening visual fixation, imagine yourself having a pressure of 30 in the early post-op period. So if phaco fails to lower IOP for any reason, either by inflammation or by using of corticosteroids, or simply not lowering IOP enough, you may end up with loss of central vision, which is irreversible. So if you're dealing with really advanced glaucoma, of course, do consider to go for phaco trab, as Vessani has just mentioned. Also, if you have stent synechia, it's likely that phaco alone will not control IOP as much as we want. Again, phaco trab is the good way to go, but to not extend much on this, we have this Clementine study, and when we go for long-term clinical outcomes on phaco versus phaco trab, we do observe that patients on the phaco group keep on progressing even after phaco, and patients on phaco trabecular group also progress. But look at this, the phaco group has a worsening of the MD on visual field from -17 to -22. And the phaco trab group did show worsening of the visual field from -15 to -16.5. So it did progress, but less progression in the phaco trab group. Finally, the phaco group, 20% of them require a trabeculotomy in 5 years. So in conclusion, the criteria to say phaco are well defined. But again, should consider glaucoma severity status. If you're very advanced, go for phaco trab, the amount of extension of PAS, and also perhaps the level of IOP. Again, as Jair mentioned in this webinar, we need to understand everything that is happening in the back part of the eye, severity of the glaucomatous damage, IOP assessment, rate of progression, and understand everything that is happening on the front part of the eye. The severity of the angle closure process damage is measured by the extension of PAS, and also if the mechanism of angle closure process is dealing with the progressing or non-progressing, it is closing up progressively the angle or not. So again, we need to individually go for each patient and decide which is the better treatment. And again, for those glaucoma specialists and those who like Italy, remember that we have July next year in Rome, in Italy. So prepare your plans, do reserve your air tickets and hotels. It will be a great Congress, I'm sure you will enjoy. Jair, enough, right? Gracias, Lisandro. Espectacular, gracias. Alejo, muchas gracias por ter aceptado la invitación y me gustaría de oír, de escuchar las consideraciones finales, por favor. Bien. El glaucoma cerrado, sobre todo si hay mucha gente que no hace glaucoma, que el glaucoma de ángulo cerrado es un porcentaje chico de todos los pacientes de glaucoma, pero como está ubicado, genera una gran cantidad de ciegos por glaucoma, mucho más proporcional que los tipos de glaucoma. Hicimos un estudio y para nosotros el ángulo cerrado era el 15% de los glaucomas que estábamos atendiendo y sabemos que genera el 50% de los ciegos por glaucoma, por lo menos lo dijo Quigley a nivel mundial. Es muy importante el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Hacer primero la iridotomía periférica, hacer la FACO cuando realmente justifica, y en aquellos pacientes en que ya está con máxima medicación o que es más importante, hacerle una.
nos va a solucionar muchísimo. Capaz que, ¿verdad? Como hoy se dijo, puede tener más complicaciones que una faco sola, obviamente, porque son dos cirugías juntas, pero realmente al paciente en un solo acto quirúrgico se lo podemos solucionar y podemos que tenga una mejor calidad de vida y una mejor progresión de su enfermedad, pudiéndole tener presiones más bajas. Así que yo creo que es muy importante los tratamientos en el momento adecuado y el tratamiento que merece ese paciente, que no son todos iguales. Muchísimas gracias por la invitación, Jair, Vilma. Realmente es un placer verlos a todos y poder compartir con ustedes estos eventos. Muchas Muchas gracias. gracias, Alejo. Muchas gracias. Bessani, las suas palavras finales, por favor. Muy bien, Lisandro y Alejo hablaron muy bien en esta parte final. Yo entiendo que lo que es importante para los colegas que no son especialistas en glaucoma es que si usted está diante de un paciente con una cámara rasa, con cierre angular, y tiene duda de si va a hacer una cirugía de catarata o si el paciente necesita de una cirugía de catarata y glaucoma, usted tiene que evaluar la parte del daño del óptico y la parte funcional. Esto es muy importante. Muchas veces es interesante hablar con su amigo, con una persona que tiene más experiencia en glaucoma para medir el grado de comprometimiento de este paciente, tomar la decisión cierta, se va a hacer solamente una cirugía de catarata o va a ser una cirugía combinada. Nosotros hacemos glaucoma, acredito que todos tienen experiencia semejante. Muchas veces recebemos pacientes que hacen solamente la cirugía de catarata y nos llegan con daño avanzado, mal control presórico, en una situación que crean problemas y dificultades que podrían ser evitadas si la decisión correcta en la primera cirugía tivesse sido tomada. Entonces, es muy importante hacer esta evaluación cuidadosa en preoperatorio para tomar la decisión cierta de cuál cirugía el paciente merece. Y más una vez, gracias, Jair, Vilma, Lisandro, por la invitación, por participar, Ana, por participar más una vez en una sesión de la Slag. Gracias, Bessani. Muchas gracias por todo. Lisandro, sua mensagem final? Nenhuma, Jair. Só agradecer e is muito pleasant to see this discussion, the high-level discussion in Slag webinar. And I want to thank all the board, as Vilma, Ana, and Mafe, wonderful team for Slag, as other previous teams has worked for Slag, and the future teams will work for Slag. Thank you very much. So everyone have a wonderful night. Ok, gracias, Lisandro. Ana María, ¿usted gustaría de hablar algo? Gracias, Jair. Solo palabras para decir muchas gracias a ustedes por la colaboración, participación, excelente tema, y creo que lo que nos siempre es la inquietud de saber cómo decidir, cómo cuidar, y que de cama estrecha, de ángulo cerrado, es diferente su comportamiento y merece ciertas consideraciones especiales antes de llevar al quirófano a este tipo de pacientes. Y comparto la idea de Bessani, que nuestra función es soportar a los colegas y siempre estar prestos para dar una opinión, un consejo y un apoyo, porque manejar estos casos es de riesgo. Gracias a ustedes. María. Vilma, nuestra presidente, por favor, usted escucha también su mensaje final, por favor. Graças a todos os colegas que estão aqui hoje. Estamos voltando a reunirmos periodicamente
a pedido del doctor Guillermo, quien se da cuenta de la importancia de estar en contacto frecuente. Tendremos reuniones mensuales hasta nuestro simposio, y estas reuniones van a ser como una evidencia científica que tenemos hasta el momento, y sobre un tema determinado a discutir su aplicación en nuestra práctica. Hoy, la lideranza estuve con el doctor Jair Giampani, y gracias a todos nuestros participantes, ustedes fueron geniales. Deseo una buena noche y un buen descanso a todos.